gusto ko mag-record eh. Look at my tongue. Up sabi. Say dito kasaka dito. Nearer. I'm gonna try to. Step no. Broken Barbie. Broken Barbie area. Barbie doll, Barbie doll. Unsa to na kanta? This is not the place that we're supposed to be. Mau. Galing naman magbabay ah. Si ate o nag-stroller boat kaya don't cry, okay? What's that sound, by the way? Cappuccino assassino. Oh my god. Dubai chocolate. Amara and her blue hair. Oh. Is curly hair. Sleepy lagi. Are you drunk? Sa hubog. Mas ganan ako, wala ko nagpakunog extension. Mas ganan ako katong payas sa murag babae katong naigamay na Make it more. Ano, 2 to 3 minutes daw na baklay. Snack ko. Aman darang Starbucks. Nalabyan na tong Starbucks. Yes. Strawberry. Kaya lagay sa ano, paputok. Ano ba yun? Nakikipot na yun. Pangutana ba? Where is Wokyo? Ni Ian. Pagkamal dito. Gabi na, natulog na yung camel. Hindi pa lang, no? Ayan, finally. Tapos pag ano na. But the baby is sleeping. Why did you see order? Hibiscus iced tea po. No, it's not. Amara. Pa, nakain data? And so, Instead of struggling like one bit, it's hungry. you just use a single bit. Easy chopstick po, sir. No. Ito. Sige, dito po ako ulit. Dito po. Ate, Ichinis. Kanino yung coke, ate? Magpapayari siya na sabihin ako pagka may dumarating na gets eh. Ang white rapo. Say white. Sa Dami daw, ganahan siya. Sila, di ba? Powered yun sila ngayon eh. Bawal mo si Enzo. Iban siya katindi. Yummy. Miso. Yoso.
Babay na sa ila, babay. Bye! Bye, yaw, bye, bye. Bye-bye. Ketra. Ba? Magdanan yan. How? Awag danan pala. Zach. Thank you, yummy. Dami nilang customer, no? Ferrari driver. Timing na naman. Kakao lang na to. Ferrari driver. Ha? Driver. Sarap pa. Tayo lang. Magpas tayo. Sab kayo. No? Oo daw, pwede po lang. Bakay mahulog ka sa dagat. Ma, I'm scared. Kata. Ah, Get down here. 5. You hold it. Naa. Abot ang ini sa bag. Doktor. Mata ni Enzo. Anong fish, uy? Ala, nahulog. Sa hala na hulog. Dapat imasanay ka na kaysa Baka giga nga mara. sanay na yan eh.